Hello, assalamualaikum makamkahem makalasahan. So today morning niya lang bahin ng kami a content which is kalalamihan lang. I hope the kuloin bi na laat this is lami-lami lang, but although niya may to sensitive words, I hope you understand us. This is only just for fun, okay? So mga kabakayan ko dyan, this is parental advice. So baitain nyo lang yung mga anak nyo not to listen to this video kasi medyo a little bit only sensitive. So mamaya ko lang ipahati kanyo. Once again, nagsukol makamkahemon. I hope you're gonna love my video today. Oh, Nana! Nana! Paitu ka? Alo, gay kakale. Siguro niya tolek no, ha? Paitu ka, Nana. Bangkay ka pa ito, bustak ko tayo nga na makaantil, no? Eh! Ano, ligaya? Angay nisab ka mag-alang mako. Ay, problema, no? Napaito ka, niya lang tilaw kumakaaran ha. Ayan. Ayan, sarap kinator. Buyo. Allah! Ang patahating ko na sarap. May kinator na. Question number 2. Ha? Ay, parang kakalakan kayo sa malo. Buwa na ito. Ayan kabayaan, no? Base o toho? Base. Angay base. Na, alam mo na. Na, ready na kaam? Ready na, ligaya. Na, okay. Ayan kabayaan, no? Taha? Mehe. Saba ako kaus. Ang ngayon nahot mehe agtoy. Ayan kabayaan, bi. Dagay-dagay misara, ha? Nahot o taha? Kaa. Ayan kabayaan. Dagay tinitoy, sab. Mehe. Angay mehe. Sarap. Ayan kabayaan, no? Nahot mehe. Nahot. Ang inahot. Gay piddi. Eh. Nanisara ka. Nag-aabal na bang walang... Okay, din-expect ko sa ito answer si kaabanan sa aroy, pindi bawa ko banal sa bang sinana makasijum dato lito asal mga kinangog mga benero pisti ito.